Nung maturog kayo, ang kayo maagad-gadam, tapno ang kayo mapansin niya. Mulagan kayo lang. Tapno ang amadlaw nga maturog. Sige, tatamanan, chismis tayo manan. Okay ba yun? At no follow up na dyan, chismis tayo ngayon muna tatay. Imagine kayo, okay? Ulit nabsog kayo mat, may imagination nyo no nabsog kayo. Kasi imagine nyo, what if madisciple-ak, no EJ Church ka talagang intentionally kat madisciple. Anya ti expectaran tayo nga itsura na J Church ngayon tayo. Okay? So imagine tayo mga 3 to 5 years siguro no 2030. Ayan, si bibiyag tayo pa. Basta imagine tayo si bibiyag tayo 25. Tapno kwa. So for example, what if siya sikan mangrugi ka di bagim niya? Ket talagang intentionally ket agpa-disciple ak. And then they kakadwak di church talagang agpa-disciple kami intentionally anya ti expectaret nga outcome EJ Church nga ayan ta no hoping nga di katugtugaw mo ket churchmate mo manen ngam saan di na lang bagim ti kasaom. Okay? So, and then, pagkuan tayo di imagination tayo, kakabsat. Anyway, ang dakas ti ag-imagine, ang dakas ti ag-arapaap, ngam, let's try. Kasi, dahito iti may isa kadagiti mang-encourage kada tayo as nga, datayo ditoy, nga andaman di isang kabasit nga marik na tayo, nga ay, kasi gayam no ipakat di ay, kasi gayam ti mabalin, nga mapasamak EJ Church nga ayan ko. So, okay. So, chismis tayo manan. Sige. You share the ideas yung churchmate yo. Okay? So, awan mabalin nyo ti maturog. 3 minutes. Okay, thank you. Talikod unless na kayo makikita ng sige, participate kayo lata. Libreng mangarap. Kaya gawin na natin ngayong hapon. Thank you. Sige. Okay yan. Impakat yun yung busbusog yun. Ayan. So, makitak di rupayo ba't naiisam? Ayan. Dahil nga talaga ti agbalin nga rupayo. No, ipakat tayo dahil maadal tayo. Okay? Man-mano mo dyan nakabusangot. Awan piman ti pangibagaan dan sa karirik na ada.
Okay, thank you. Dapay madamdama, i-chismis tayo. So, discipleship, mapantayo dito mas particular nga topic tayo, nga malam, may papanday ito di ay pagturungan aya iti discipleship. Okay? No, at the iti no jay mission, kadwaan tayo ti discipleship, mostly, no di kat halos kadwan kada tayo kat ada iti missions na, anya iti pagturungan na no kadwa na pa jay discipleship. By the way, I would like to correct niya. We are having our discipleship in churches tayo. Well, ulita. We ada iti discipleship tayo jay church tayo. Jay lang, tahaan nga intentional. Kahit nga sawan, no makapanunod siguro jay pastor, ali, sige. No magagat, iso. Ito no kwan, mga 1 month, awamanan. Ito no kwan, so nga, digi daduma, handa nga among, ay, discipleship ka MBI. Kasi, no hantay mat nga na disciple, awan nga talaga mat kumati expansion. At dati discipleship, ngumhaan lang nga intentional. Iso nga ti goalan tayo as much as possible, di ko nagtatay, that the term ko kat institutionalize tayo, jay churches, nga ayan tayo, jay discipleship as the main ministry. The main ministry. Kasi, jay definition tatay ti discipleship, part of it is evangelism. Part lang diay iti discipleship. Ngam haan nga jay di evangelism, haan nga diayon ti discipleship. Kasi, amo tayo diay kuna ni Apo Jesucristo in Matthew chapter 28, verse 19 nga kuna na ijay nga baptizing them as part of the discipleship. Actually, 1/3 part of the discipleship, and the other last 1/3 of it, which is very challenging, is teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Jadi challenge kakabsat. So nga 1/3 of the discipleship, if no gudwa-gudwaan tayo, 1/3 kat evangelism. 1/3 is we prepare them to be identified through their public proclamation of their faith through water baptism. And thirdly, which is di ay talaga nga suruwang, teaching them. And no, digito'y kakadwada, as we all know, halang mat nga jay word nga teaching kat for the sake of knowledge. Yeah? Di ko na jay word nga teaching kat, teaching them to observe. Amoy jay word nga observe. Yeah? To kayat nga sawon, to practice. To put into practice what you have learned. So, teaching them to observe. Iso nga, ti churches tayo, masapol, ma-develop di ay knowledge, ma-develop iti skill, kan ma-develop iti relationship. Napatag iti discipleship kakabsat, nga adda daytoy talo nga daytoy. When? So nga, masapol i-work out you. Amoy yung church nga yan yo, no anya iti agkurkurang ijay. Knowledge, ay, nalaing jay pastor mi, naisuro na amin nga doktrina, praise God. But 1/3 lang di ay. Number 2 is skill. Ada ba iti practical nga aramidon nyo? No, basta mapagkailang agtugaw, and then bahala ni pastoran, bahala amin nga Bible study, and then agawit kayo, and then tadyo offering nyo, tithes yo, and then that's it. Oh, ada ba ti skill nga ma-reproduce in the church among the lay people, among you? Ken ti may katalo relationship. Ada ba ti mayat nga langan-langan yo in the church? Dito iti may sa kadagiti dapat nga siputan tayo. So nga ko natayo kat, alright mayat mo jay sursuro ni pastor ha, mat nga rong doktrin. Okay, ngam aga-apa kay mat. So nga, awan struggle kayo ti discipleship ijay kasi discipleship as kunati daddo may is life to life. Kahit nga sa jay biyag mo, i-share mo ti ijay kadwam. Okay? So nga, dapat ma-develop amin dito nga talo. Knowledge, skills, can relationship. So nga, no anya iti situation jay church nga ayan nyo tata, no anya kadigay talo iti agkurkurang kayo, you need to work it out. Masapul trabakon tayo diay. That ulitak manan, though the pastor is the key person, yet you are part of the church. You are part of the church. Ano may bagbaga nga, oy, bahala data. You are part of the church. So nga, masapul kat i-work out tayo diay. Kasi, dito itipapanan na nga talaga. When mission, no ti panag-mission, ket manayunan pa, when no maikadwa, di intentional discipleship, talaga nga mapanijay church planting as
iso iti papanan na. So, jay definition nga inadal tayo tatay, ijay mission, ket, kanya, establishing churches. Jay ti effect na, jay ti bunga na, no pagkadwaan tayo ti mission ken discipleship. Okay? So, dahil iti makita tayo to. Adalan ti kayat ko nga i-share, may isang nga nasursurok mat, as may isang may isang learner, iti discipleship. Okay? Una jay teacher mi, laglagi pun tayo, the 4 foundational principles of discipleship. So, kitan tayo man dito, pasadaan tayo lang. Ay madi naman, ayun. 4 foundational principles of discipleship. Kahit nga sa 1 principles kat, it can be applied to all. When, anyo ibagbaga nga, awan at ani pastor kat, taga ijayan da, taga fruit bearing, da kami nga, sa malimot jayan mi. No, principles can be applied to all. This is amin kat mabalinda ito yung agkuri kakabsan. So nga ang kayo ko mga madisdismayano ay the church be pimpiman haan. As long as umuna kitaan tayo dito yung upat nga foundational principles of discipleship, dito ipapuso tayo, pantayo di panunot tayo ta as we are praying for God's leading para iti intentional discipleship nga pag-undergoan tayo ket daytoy iti agbalin nga pagtakderan tayo no foundation tayo. Number 1, every person is valuable. Okay? Laglagipon tayo nga awan ti tao nga awan ti pateg na. Amin nga tao na pateg. Sugarod nga dayta ket impakita ni Apo Dios dayta na datayo na tattao, we don't deserve, kurepay man iti salvation nga ito ni Apo Diyos. Dito nga salvation kada tayo through the Lord Jesus Christ. Dito ti mensahe ti John 3:16. So nga, amo tayo iti patag tayo, depende no anya ti imbayad da kada tayo. Sa ludsod, napatag ba dito ka abay mo? Napatag ba? Amom no sakmamano dayta? Amo yun, umano ti presyo na dayta? Ti presyo na dayta, it takes the blood of the Lord Jesus Christ for him or for her. Ayan. Gusto? Dayta, ti may nga sinubot ti dara ni Kristo Jesus. Iso nga dayta nga katugtugaw mo, kat very valuable. Akas king kamot na. Now, di ka aruba tayo nga. Ha? Uno, han nga elected. Di ka aruba tayo. Ay. So nga maminsan dayta elected. Ay, pasensya ka na gijay kakabsat tayo to nga permit election. I do believe that Jesus Christ died for all. Amen? He shed His blood for all. Nya, haan nga, oy, para dayto, para kanday, para amin. So nga dita tayo nga makita nga as we do missions, ama pan tayo kadagiti amin nga tattao, hantay nga ay, dayta haan dayta, ay dayjay, mayat di ay. Laglagi pan tayo day puso tayo kan panunot tayo dayto. Every person is valuable kini Apo Dios. So nga jay value tayo ket makita tayo dayta ijay price dayjay ginastos ni Apo Dios. Tapno lang masalbar tayo, tapno lang maisalakan tayo. So I hope and I pray nga with this in mind, dito yung principle, that we really be serious in doing missions. We preaching the gospel, proclaiming the gospel to everyone. Nga hantayo nga pilpilyan lang. Okay? That's the first foundational principle of discipleship. The second one is every church and ministry can grow. Yan. Every church and ministry can grow. Data church nga ayan mo, potential data nga grow. Okay? Naniniwala ka ba doon? O no, wala ka ng pag-asa doon. Every ministry, as long as that is God's ministry, it will grow. Naglagay pa nyo data, it's not you. It's not the pastor. Ni Apo Diyos kat iso itimang pag-grow dayta nga ministry because that is His ministry. Laglagi pa nyo, kakabsat. Iso nga, children ministry man dayta, youth ministry man, han may bagbaga nga ay awanan. Awan sa tinamnaman na dayto nga ministry. As long as that is God's ministry, isigurado dita, it will grow. It will grow. Okay? So, makita tayo dayto nga ni Apo Diyos kat imbaga na di ay, just for example, di ay discipleship iti church.
kunana ni Paul iti nagmula, ni Apollos tinagsibog, but who caused nga diyay nga church ket agbunga? Sino? Sino? Ni Apo Diyos. Iso nga kakabsat, as long as nga datayo ket adda nga agpausar kini Apo Diyos, no? Han mo ko mga kitkitaan nga, oy, failure. Han. Any ministry. Ada iti potential na dayta nga aggrow. So, I hope you desire nga dayta nga ministry nga paka-involve am ket aggrow nga talaga. So, just keep on. May mayat manen kung naggarod, no? Ada nga talaga dayjay tuloy-tuloy nga pan naka-disciple tayo ta as we are growing jay ministry nga inted ni Apo Dios ket aggo-grow matlaan. Ada ti may nga pastor nga agkungkuna nga the growth or the maturity of a certain ministry ket iso iti maturity actually jay members. Okay? Ulitat. Kunana nga jay maturity, wenno jay level of maturity, wenno level of growth, iti may nga ministry na parihas ijay level ti maturity ti Kristiyano nga adda kaday nga church. Okay. Iso nga no ti kitam ti ministry ket is not growing, ibig sabihin, you're not growing ngamin. Ang ata, imposible nga you are growing but the ministry is stagnant. Ang mabalindi ay when no, you are not growing but the ministry is growing. Anyway, kung natin siguro, God's grace lang diyan, pastor. Ngam, deti kinapod no. Accept the reality. The level of growth, iti may nga ministry, kat nakaparihas, ijay maturity, when no growth, when no spiritual maturity, dijay Christian. Okay? So, naglagi pa tayo dito. So, masapol talaga, personally, masapol aggrow tayo man. Kat, siyempre, dito kat mapasamak through jay discipleship. Mapasamak dito kakabsat through discipleship. So, dito iko na every church and ministry can grow. And then, number 3, every minister should prepare others to minister. Okay? So, every person is valuable kini Apo Diyos. Awan iti nalaklaka presyo na, awan tinangingin ati presyo na, pare-parehas dayta nga nangina. May kadwa, ti ministry ni Apo Diyos, anyaman dayta nga ministry, ket talaga nga grow. Potential nga grow. And then, even the church, nya, awan ti church nga kung natayo kastoy na dayto yan, stagnant, but dayta nga church, because the church of Christ dayta nga church ket grow. And then, number 3, every minister should prepare others to minister. Kada kami nga pastorsyo, dayto iti puso mi kada kayo. We gave our life, auray payman iti kini Apo Jesucristo as the chief shepherd. We are His under shepherd. Ket we gave our lives para iti church. As nga ni Apo Jesucristo inted na tibiyag na para iti church. Apay nga inted mi tibiyag mi para iti church of Christ. Apay nga inted mi tibiyag mi. Gapuna ta kayat ni Apo Dios natulungan mi da kayo. Ada iti may nga pastor nga nagkuna, I'm here to help. If you don't like me, it's okay. When, so ano maminsan, kada kami nga papastor, kitaan da kami, we are here to help the church. As ni Apo Diyos kat usarin na kami. Okay? Ngam, numaminsan, ada dagiti churches nga, madida, jay pastor. So, it's okay. So, dayjay iti heart me kat we are here to help. So, please, kakabsat, sapay lakumata, tulungan na kami as we help you. Tulungan na kami as we help you. Kasi we want to, nga tunggal may isa kada kayo, kat may isagana to do the ministry. In Ephesians chapter 4, that ati imbaga ni Apostol Pablo, ijay church, ijay Ephesus, nga kunana ni Apo Diyos nang tedagiti gifted men. Ada dita iti apostle, ada dita iti evangelist, ada dita iti nyapay. Kunana ijay last part ket pastor teacher. Apay, kunana ijay for the equipping of the saints, for the training
of the members of Christ's body. Paraan niya, apay nga matrain, kunana jay, tapno, anya jay kunana jay, to do the work of the ministry. Sa lutsod, sino ti mga ramid kano ti ministry according to Ephesians chapter 4? Is it the pastor? No. Isang ano kita nyo di Bibliayo, very particular. We are here to equip you. We are here to train you. Because da kayo ti mga ramid iti trabaho ti ministry. So to say, baliktad. Nya? Kasi nagkaroon tayo iti orientation nga kasla nga kumpanya. Ay, data, dito ikat, pastor, swildon tayo, ta, bahala iso na. Iso nga ado dagiti burnout pastors. Iso nga madlaw yo digay pa pastor, kung nadagarot, iti, anya nagan na diay, iti survey, ti pastor kat ag-steady lang, iti may sa nga local church, maximum of 3 years. 3 years. Apay nga eh. Ngamin, amuyo no apay. Awan. Talaga nga, it's either that DJ third year, DJ either it will make us or it will break us. Iso nga, DJ iti siputan ti church. We are here to help. We are here nga itad mi ti biag mi kada kayo, tapno laeng isuro mi da kayo, no anya iti trabaho, iti ministry. But so sorry, nga ibaga, according to the Word of God, da kayo ti mga ramid iti ministry, not us. Our part is to train you. Our part is to equip you. Isugarod nga, please help us as we help you. Church, we want you to grow. Dahil ti puso mi. We want the Church of God to grow, expand, extend. Ngam, masapol ka tulungan na kami man. Okay? So, every minister should prepare other ministers to minister. Okay, so dahil iti third foundational principle iti discipleship. And lastly, every disciple should make disciple. Okay? Every disciple should make disciple. Dito iti discipleship. Dito ikat cycle. Tuloy-tuloy daytoy. Awan iti kota na. Antay nga iko na nga, nakaurno nga konti 12 disciples, o mayatan daytoy. No. Continuous. Gusto nga uray kada kayo, Sunday school teachers, kitaan nyo dagiti ubing as your disciples. When? Ano nung maminsan, dagiti Sunday school teacher kat sa bali nga, sa bali ti kita da ka dagiti ubing. Kitaan nyo isuda as your disciples. So you do your best to teach them, to train them. Okay? Kasi iti dapat nga kita tayo, amin nga kakabsat, amin nga member iti church, masapul kat, anya, tikita tayo isuda kadakwada kat disciple. Okay? And we need to make disciple iti daduma. Okay? So, sapay lakuma, tahantay tultuladen di ay kunaktatay nga dikon, nga matmatayon, santo ko na nga, I'm ashamed to die. Ya, mabainak nga matay. Hanak nga mabutang nga matay, nga mabainak nga matay. Ta, amok nga hangko inaramid, jay dapat ko nga aramidan. And day taket to make disciple. That is the very ministry of every believer, to make disciple. Ngam po nagkaroon tatay, naglawa da ito nga tungtungan, iso nga paki-follow up yun ton ijay kapilyayo, ijay ti pastoryo. Please help us, pastor, to enlighten more kung ayon to. And then I hope your pastor will help you nga mas pay nga maidetalye daytoy kung po nato nga discipleship. So, ulita, ipan tayo jay puso kan panunot tayo daytoy, upat. Okay? Upat nga napapatag nga adigi. Iti discipleship. Number 1, every person is valuable to God. Okay? Number 2, every church or ministry can grow. Okay? Number 3, every minister should prepare others to minister. And every disciple should make disciple. Okay? So, dayta iti kahit ko nga i-share before tayo nga mapanday ito kahit ko nga isurot at nga malam.
Sige, baka dati ag saludsod, tapno haan nga matawtaw di nga kayat yung adamagan. Sige. Dati question, clarification, kakabsat. Sige, itadan tayo ti gundaway. Ito gamin may sa atidog diay. So nga baka no adalang ti question nyo kada itoy nga imbagak ngayon muna, then at least ma-addressan nga dagos. Any question? Ulit na lecture da itoy. Kaslaklag sermon ng lecture da itoy. Sige. Awan, dita nga ilikod, dita side, baka dati sa lunsod yo. Kakabsat, umayo, iturturod nga damagan. Tapag titinulungan tayo nga sungbatan. Ini, dati mic tayo. Ada? Sige, nabisbisi kayo agpay-pay-pay. Sige nga, next tayo karudan. Mapantayo na ito. The Biblical Church Development. Overview lang na ito, kakabsat. Dito, kung kunaktatay, nga no ti mission, kan discipleship, apay nga kasapulan tayo nga pagsabayan church ngayon tayo. Okay? We are doing missions in our church. We are doing discipleship in our church. Why? Kasi kasoy gamin daytoy kuna tayo nga unhaw nga ag-develop iti may nga church as data iti goal iti missions to establish churches. So kitaan tayo kasano ba nga dayjay may nga church ket ag-develop apay nga masapol tayo ti discipleship dita nga part. Okay. Yan. So adati 5 stages na daytoy. Doon po overview lang daytoy, agitad tayo ti example damdama, tapno amuyo nga kastoy iti biblical nga development ti maysa nga church as we do missions and we apply intentional discipleship. So stage 1, gagangay dayta, we have initial contacts, dagita ti talaga nga room war, lumapan tayo mapantayo jay maysa nga lugar nga awan iti contact wenno awan ti amamu tayo. So ada dagiti initially nga masabat tayo nga tattao. Ada ti kuna di teacher me nga kuna nga look for the man of peace. Okay? Look for the man of peace. May sa daytoy nanggumat lang JJ may nga veterano nga ni Dr. Jaime Prieto, may nga church planter iti America. Insuro na kada kami di seminary nga kunana, if you go to a place, you always look for the man of peace. Malagi piyo di ay command di Jesus, kada di disciples, di 70 particularly, nga kunana, mapang kayo kada iti balay-balay, and then, no adati tumanggap kada kayo, agigyam kayo iti nga balay. Actually, iso da dagiti man of peace, wenno men of peace. Iso da dagiti handa ka am mo, ngani patugawin da ka, pamiriendaan da ka pay, urenda ka am mo, and then do dati bagbagam kat very attentive nga agsasao. Dagijay kuna nati biruken tayo iti maysa nga lugar nga agrogi tayo. The man of peace. Those who accept you, those who receive you. Iso nga adadya ko na ni Jesus ijay, ngam dohan nakangatanggapan, ipagpag mo iti sandalyas mo. But we don't do that kasi that's not our culture. Okay? Cultural practice na diyay. But kuna na ijay, no tanggapan da ka, you stay. You stay, kada nga balay. Okay? So nga, every time nga mapantay ti may nga lugar, siputan nyo diyay tao nga kapulapul tayo. No pamiriendaan na ka, ayos, like to yan, jay man of peace. Okay? Hanga man of fish, man of peace. Baka ko na, mayat dito, pag meriendaan nga kanayon. Okay? Man of peace. We call that the man of peace. So, nung mapangkay jay, dayjay iti tutukam. Kasi dayjay nga tao, dayjay iti insagana ni Apo Diyos, initial contact, kaday nga lugar, tapno makarugi iti maysa nga iglesia. I do not know, ijay churches yun, no, asin no ti inusar ni Apo nga man of peace idi. Malagip yun, ijay churches yun, sino kada kayo ti inusar ni Apo Diyos nga man of peace. Da kayo dyan ng pasangbay, dyan missionary. Da kayo dyan ng pasangbay, dyan hanyo nga ang mga tao. And then eventually, binible study, siniran na ka ti gospel. And then, binible study, na ka. Hindi ko agad ni. Dyan mo tinangrogyanan na. Praise God.
no, ada tayo dito iti nagbalin nga man of peace. But everywhere we go, as long as church planting is concerned, as we do mission, you look for the man of peace. And stage 1, ada dagiti initial contacts tayo. So dadagay jay mangpausaran iti arubayan na nga pag-Bible studyan. They are the man of peace. So the goal dito is evangelism. Purely evangelism. Hangko nga iba inday ito nga iba nga ijay agoo. More than 2 years kami nga nag-evangelize ijay. Amo yung maminti agoo. If you remember Judiel Nieva, Judiel Nieva, jay nakakita ti apparition ni Mary, ijay agoo, asa dag ijay dimso, ada ijay iti monumento. Iso nga dagiti taga agoo, talaga nga napaklanda nga Roman Catholic. It takes time. It takes time. Iso nga, ay dila ang last Sunday, inaugurate me, di ay kapilya tayo jay, kandi kay kakabsat after 2 years. Kasi antay nga ibagbaga nga, in 3 months, mabalinan. No. So nga, talaga nga narigat. But purely, no once nga admission tayo, awan ti sa bali nga panunutom no di ag-evangelize. Ore ulit-ulitam. Amo ibagbaga nga timanggap mo ten pastor, ulitam manan. Baka nakulitan lang, hindi na minsan. Okay? So nga nag-uwin king ka. So nga, tutukan tayo dito. I cannot give, dadagiti church planter tayo, dadagiti experiences na kakabsat nga, I cannot give no day timeline. Adati may nga church planter tayo, 3 months. No awan ti agrespond umikat, 3 months. Okay? Ngam kasi ti Apo, idin tuloy me, by God's grace, mayat-mat. Ngam king na, talaga kasi siguro iti nakaprogram. In 3 months, no awan ti response, no nababa iti agrespond, nga tattao ijay, kat umikat. But any place is potential nga makasabaan. Because, ulitin tayo manan, every person is valuable kini Apo Diyos. Okay? Yan. So, the goal there, stage 1 is evangelism. So, we need to teach the church in evangelism. Saludsod, in your church, ada ba ti training on how to share your faith? Dahil ti basic ni discipleship, masapol, ada ti training. One-on-one kayo. Oh, sige, kasla kano siya ti unbeliever, sige, sika kano ti mang-share kanya. Dapat kasjay. Haan nga, bahala kayo, ag-share kayo lahat. No, iso nga ron nga kuna tayo, intentional discipleship should have intentional training. Skill. No, kuna tayo siguro, pastor, ang kumot nga gift ti evangelism. Oh, anyati ko na ni Paul kini Timothy, do the work of an evangelist. Amo ba ni Paul nga ni Timothy kadhan nga evangelist? Yes. No, anyati ko na, you do the work of an evangelist. Awan iti exempted. Amin tayo, we need to share our faith. Ulitak manan. Nyati tugot mo jay langit numatay ka. Nyati ko na ni Pastor Will magtatag. Awan, amin ibatim. Ngam numang i-share ka, iti pamatim, the gospel to a person, rest assured, iso na ti maitugot mo to ijay langit someday. Sigurado dahita. Dahita ti haan nga agmis kakabsat. Iso nga masapul ijay church, amin tayo, able tayo nga i-share iti gospel. Our pastor should train us on how to share the gospel. Ada ti may isang aramidan mi jay church at ta, dito ilabilab, inaramid da dayta, dagi jay ubing ti pagpraktisan da. Mayat ti ubing. Oh, do hangko mga dapat pagpraktisan niya. Nga mamuhi ti ubing, iso, awan ti kwa jay ubing, jay ag Sunday school, one-on-one hindi kakabsat. Tapno ma-practice da, jay skill, iti pa nag-evangelize. Tanoin ka pala agbiribirok, sino nga ta evangelize ak dito, mabainak mo ijay, jay ubing. Tabaka ngay, kalakanyak, ingka ka ubing ak din nag-Sunday school, manunga tawon nga nag-Sunday school, hanak kayo nga na isalakan. No, awan pa'y nang one-on-one kanyak, baka hanak pa'y na isalakan. You see? Iso nga mayat, kaya yung matrain ti skill yo, iti evangelism, mano ti ubing ijay Sunday school yo. Ano yung bagbaga, anak ko daytan pastor, na isalakan yan. Ang musig sigurado, kasabaam kiti, pag-trainingam. Okay, so no, mangibagbagak dito ti practical, mangibagbaga dito ti practical, kan,
talaga nga mabalin nga mapasamak jay church yo. Dagi jay ubing, iti, pagsursurwan nyo nga evangelizean. Malay natin, pagsursurwan, jay panggap tayo nga isugayam itiwe nga maisalakan. O, di ba? Isong aramidan tayo jay, masapul. Kasi when we go out for missions, basically, we do evangelism. Kat kasano kang evangelize, no, one training mo, we need to train. Only those who have the gift of evangelism, urahan dagti trainingan. Ngam no awan the gift of evangelism, let's train. Train tayo. Well, kasjay diyay, kakabsat. So nga siputan nyo, dahita iti practical ko nga maibaga dita. Uno, dati ag-disagree kanyak ijan. Sige. Okay, stage 2. Stage 2, dahito yan dahijay, pan nakabuo iti groups. We call this home Bible studies. Dahito stage 1, mapangkaijay, maysa-maysa. Maysa nga pamilya siguro, and then lumaktaw ka man hindi maysa nga balay. We do that stage 1. No stage 2, dahito yan jay agurnong ka. Umay kayo na lang ijay balay ni ko tayo jay tayo nga maurnong ag Bible study. Dahito yan jay makita tayo nga napaspasamak ijay Book of Acts. Actually, ijay Book of Acts, house churches ti ada ijay. House churches. Nya? Ada digijay nagugrupo, among them ijay balbalay dagiti kakabsat. Iso nga data iti talaga nga original. Dayjay house churches. Iso nga no jay ayan ti church yu kat house church pa lang biblical kayo. Biblical. Da kami sinagoga, ayan, templo. Joke lang. But talaga nga mangrugi dita. When anya ti goal ditoy. Dayjay na evangelizean tayo nga believers wenno digay tattao ijay nga lugar ket mapandan ka daytoy stable Christian. Dito jay kunatayon nga sursurwan tayo idan digiti basics of Christianity. Ya, digiti jay prayer, Bible, sharing your faith, and then digay daduma pa nga basic. So daytoy kakabsat ket aramidan tayo daytoy ditoy tayon actually nga ipakat jay discipleship. Okay? Do ko nakata evangelism is part of discipleship nga mapantayon ditoy nga part. Dayjay nalawlawa nga part iti discipleship. Teaching them. Okay? Teaching them, preparing them for baptism. Now, iti baptism kakabsat, ada iti standard tayo. Ang kuha mo, no, baptis lang ti akin standard da ito eh. Anya diyay, baptismal class. Ayos, baptismal class. Siya, pinadas ko diyay baptismal class, pinadas ko madday diyay imawatan, binauti sarak. At kami diyay akong kuna, ay, awan, alanganin dayta. No, nag-profess, and then binauti saram. I could testify nga haan amin. Well, ada siguro kaaduan na ngamahan amin. Idi adaki jay China, ada jay may isa nga young man, in Asher iso na di uncle na, ijay church, kat kuna na nga mabalin, pakisyaram dati ka anakak, kat sinerak iso na. Amo iti first nga question na, kasano na agbauti sarap. Jay ti first question na, idi nagprofess. Anya ti kunak, agbaptisimal class kapay. Haanan. Kunak naawatan ba nga talaga? Brother Michael? Kat kuna na nga, one pastor. Kaya't mo di baptize? One pastor. Amuyo kakabsat. Napang may binautisaran ni bye-bye. Nagpigsapay ti daluyon. Amuyo tata. Praise God. Talaga nga iso na kat maus-usa. Nakaadado dagiti disciples na. See? Iso nga tayo ibagbaga nga, uy. Haan nga mabalinday ta na siram tapos baptizam nga dagos. What is the very requirement of water baptism? Tell me. What is the very requirement of water baptism? Tell me. Salvation alone. Change life? Change life? Oh, how long it takes? No orayong nga change life. At dan kingkwa na ti Holy Spirit. Matalak mo di Holy Spirit kingkwa na? Yes or no?
So nga ako nga ibagbaga nga madijay baptismal class mayat. Namhaam tayo mat nga mabalin nga ibaga nga madijay no na nasyaran iso na baptisamon. Hanyo ibagbaga diay. Okay? Kasi diay, but as our standard kung nakdatay, okay, baptismal class. How many months? Depende no cooperative. Depende no kanay no umay ijay meeting. Depende pa eh. But you see, ada dagiti tattao nga kakayatdan iti sumurot kini Apo Jesucristo ngam no maminsan because we are not hantayo nga kasla nga we are not flexible. Ngamin no maminsan jay discipleship tayo kat kasla nga na control. Amoy jay controlled discipleship. Ito lang taramidem. Hanta nga na disciple nga kita adalem. Dapat ti discipleship jay church tayo nga controlled. Dapat masuruan tayo nga analyzen. Kasjay. So nga, no adati ko na digijay kakabsat nga mission in charge nga, pastor, dito, mabautisaran. Okay. Bautisaran tayo. Okay. So dito goal iti stage 2 kat stable Christians. Stable. Jay word nga stable kat agbalin lang nga mapasamak bijay no adati discipleship tayo. Ulit at manan ti discipleship. Discipleship masapol ti knowledge. Discipleship masapol ti skill. Discipleship masapol ti relationship. No adda dayto italo stable so nga Kristiyano. No imbag lang nga sursuruan, no walpas nga sursuruan ko ibati mon awan ti relationship nga bubuem han nga stable iso na. Iso nga masapol as early as iso na ket namatin surwamon nga you share your faith to others, that is skill. Isuro mo among bang istoryaan so nga adati standard nga raramidan media church we dayjay ko na ni one baka kuha kayo kada ito dayjay 1 minute witness. 1 minute witness. 1 minute witness ag start dayto diay 1 minute ba diay? 1 minute. 60 seconds. Amoyo diay dayto diay life story. Do haan nga dayet ti ebanghelyo ngem dayto diay kunana nga istoryang sinno ka idi ang kapay nga Kristiyano. Give 3 characteristic you have idi ang nga Kristiyano. And then how kasano ka nga naamamom ni Apo Jesucristo. That's the second one. And third, anya tinabalbaliwan idi naamamom ni Kristo Jesus. And number 4, what if hamo nga naamamom ni Apo Jesucristo. That is 1 minute. We are practicing that in the church. Unaket, awan ti agkamali dita, ta personal experience you diay. Alam nga iba ka, ay kamali dita life before Christ. Haan. Kasi jay iso na. So, dayjay iti mabalin tayo nga aramidan, matlaan kakabsat. So, masapol, surwan tayo ida. Relationship, skill, and knowledge. Ita tinapatag. Tapno stable nga Kristiyano na. And number 3, this will be the stage 3, church beginnings. Dahito yan. So, idikwa, home Bible study lang. Tatan, ay, kaslang worship servicean. So, dito yan di ay adati na bautisaranan, kakabsat. Adati baptized believers dito yan. Ket, dito yung panangrugi ti churchan, ket, mangrugi na masapol i-develop tayo isudan as leaders. Okay? Iso nga masapol, leadership training. Iti ipakat tayo. May sa kadagiti key dito is masapol amunyo no anya ti spiritual gift na. Kakabsat, to be honest, amuyo ba ti spiritual gift yo? Sige. To be honest, anya ti spiritual gift yo. Sapay kumataam mo yo. Tabaka handa pa insuro di church yo dito eh. Tanuhan da pa imbaga, dahito iti may isang i-mention nyo yung pastor. Pastor, anya yung imbaga ni Pastor Budwan nga spiritual gift aya. Dahito iba di agkanta. Dahito iba di agluto. Ta ibaga na kada kayo nga ali, kastoy garod, takitaan taman no yung spiritual gift mo. Tabaka nalipatan na. Well, kasi ti spiritual giftings, napatagday ta ijay training. If you have the gift of leadership, administration, masapol training in ka. If you have the gift of teaching,
then masapol trainingan na ka. I mean, that is spiritual gift nga masapol ka ada iti guide nga mausar mo dayta. So I hope ijay church yo amo iti spiritual gifts yo. Tanong saan, ulitat manan, ibagay di pastor yo, please, ipakaamuman kada kami pastor, no anya ti spiritual gift, tapno maamuan mi ti spiritual gift mi. Okay? Okay ba yun? Assignment yun di kayo mabutin di pastor. Kuna ni pastor budwan, kuna yun to, ulit aga-amu kami, amen. But, dito gaminan, the church beginning, very crucial dito very important dito. Dito yung time nga it will break or it will make or it will break. Ada tinadamag yun nga simbaan nga natay? Ada. Thank you. Ada na talaga. Apay nga ta? Jadi kuana nalakati agiroge. Narigati mangituloy. Jadi reality. Nalakati mangirugi, narigat ti mangituloy. Iso nga masapol ti discipleship. Okay? Kasi starting a church or pioneering a church, mabalin 3 years kaya dayta. Nang ti sa Lodson, hanggang kaano nga exist dayta nga church? Until rapture. Manungay nga tawon santo ag rapture, we don't know. So diay tinarigat nga part. So nga masapol ti discipleship, tapno, dahita nga ministry ni Apo Diyos, babaan dagiti iglesia, at babaan dagiti members, ket nya, agtultuloy, ken aggropay. So, dahito leadership development, dahito iti may sa nga pagkurkurangan tayo no maminsan. Taapay, awan ti intentional discipleship tayo. The goal here is spiritual trained leadership. Trained na training nga members. So daytoy ket kunakatay very crucial daytoy nga stage. Isu nga please, hantay met gid nga naladaw ti amin. No ijay church yo ket agis struggle kayo ti growth, multiplication. Agsubli kayo nga agsubli to stage 3. Okay ba? Han kayo nga mabain. Han kayo nga agbutan, nga agsubli dito stage 3. You start training. Ijay unag ti church. Okay, and then, agtuloy tayo. Stage 4 will be the organization of the church. Dito yan, sa balik jay church beginning, sa balik jay church organization. Dito yan, jay talaga nga agbaling nga independent sa nga church. At nagiti kung kuna tayo nga mission, and then agbaling nga fellowship, and then eventually agbaling nga church. So nga kuna dagat, anya jay ayan mo nga church, ay mission pay dihay. Anya jay ayan mo nga church, ay fellowship pay dihay. Kahit na nga sa uwan, antay established. Kumbaga, dependent kayo pa lang ijay mother church, ijay administration, ijay finances, ijay manpower, dependent kayo pa lang king kuana. Ngam once nga dagitoy nga talo, basic, kaya yung administer dagiti ministries. Number 2, financially kat may room-roomwaran dagijay para iti ministries by nga awan ti support nga magaputirwar. And number 3, kat nuda kayo kat nya kunak di may katalon. Kita nyo nalipat ako. Anyan? Administration, finances, can manpower. Da kayo mismo ti admin minister, haanan nga mga ala kayo pa lang ijay main church iti agsuro ti ubing, agsuro ti young people wenno preacher yo, da kayo mismo. Then, dayjayan iti time nga dayta nga church, ket mabalinan nga independent. Kahit nga sawan, naka-ready isunan for stage 5. Okay, kabut-butang di stage 5 nya no cancer. Dam daytoy mapintas di stage 5. Ti goal ditoy ket independent churches. And then, once nga daytoy, kat independenten, mapantay jay stage 5, this will be the church extension. Yan. Mabalinan nga outreach. Mabalinan nga admission mat. Mapantay jay ayan tiluglugar nga, kayat da nga papanan. Okay, so, adan ti extension, aday ti mission, and then, ti goal dita kat sending church tayon. Datayo matan ti
Datay nga church mutan ket isunan ti bala ti finances. At the same time, so napay ti mang oversee, dahil nga marugyan nga work, and then, so napay iti mang ipatulog ti tattao. So, capable isunan nga aganak. Mano nga tawon ti church, santo aganak? Ha? Mano nga tawon ti ideal, tapno ti church kat aganak. Kadagiti church planter, no kitaan tayo ni Apostol Pablo, maximum of 5 years. Maximum of 5 years. For example, na-mention na dahil tayo ijay, 1 Corinthians, kada ijay church ijay Corinth. Na-mention na nga the span of 5 years, kinadkadwa na digiti kakabsat ijay Corinth kakabsat. Adamot digiti daduma, nabibiit, depende. No, mamoyo no, at dati discipleship, intentional discipleship, talaga nga mapan ijay nga tawan. Mabalin, at the early 4 or 5 years mabalinan nga admission ti maysa nga church. No maapay nga ijay church tayo katawan. Kasi awan jay discipleship. Ulitak manan. Dahil jay iti maysa nga problema. Diyan ti discipleship. Ammo tayo ti ag-evangelize, ammo tayo ti agpasyar, apan tayo agbalay-balay, ngam di tayo ammo ti mang mintinar. Jay ti rigat na. So nga napatid talaga jay discipleship kakabsa. So, adan ti extension as early as 5 years. Lakit di adati intentional discipleship kakabsa. Now, mangted tayo man ti example. Tapaka ko na tayo katay. Anya ti basis na ngay dayta. We will give examples from dagiti nagkauna nga churches met lang. Sige. Ano san yo ngem daytoy ti mangtedak ti maysa nga church ditoy Book of Acts nga kastoy actually adati 7 nga churches nga kastoy iti development da kakabsat daytoy nga panagsasaruno stage 1 to stage 5 ngem gaputa ba city oras tayo ket may isa lang ti example nga kuan tayo mabalin i-take note yun to di ay kuwata ibagak mapantayo daytoy the church in the church in Ephesus. Okay, particular. Bayan tayo pa ni Jerusalem, Antioch, Galatia, Corinth, and Ephesus. Digiti kastoy. Mapantayo dito yung book of church in Ephesus. Acts chapter 18. Acts chapter 18. Dito iti level 1. Ti kasanungan ng rugi jay Ephesian church. Acts chapter 18, 24. Acts chapter 18, 24. At itog daytoy, daytoy tinagrugyanan na. Now, a Jew named Apollos, an Alexandrian by birth, an eloquent man, came to Ephesus and he was mighty in the scriptures. So, ni Apollos daytoy jay ko na ni Apostol Pablo nga ni nang sibog ni Apollos. Siya jay nang imula ni Apollos ti nang sibog. So daytoy. And then this man has been instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, he was speaking and teaching accurately the things concerning Jesus, being acquainted only with the baptism of John. And he began to speak out boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. Okay? So, dati merging dito yan. Apollos, Priscilla, and Aquila. And when he wanted to go across to Achaia, the brethren encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. And when he had arrived, he greatly helped those who had believed through grace. Okay? For he powerfully refuted the Jews in public, demonstrating by the scriptures that Jesus was the Christ. So, dito jay kwa. And then, numapantay dito chapter 19, kakabsat, aging ganat, verse 7, makita tayo dito yan. Jay, napasamak ko na jay. It happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus.
and found some disciples. So, makita tayo dito napanan ni Pablo ije Ephesus. And then, makita tayo dito ti panangi rugi ni Apostol Pablo dito. Ito na, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard whether there is a Holy Spirit." So makita tayo dito yan, jay nangisharean ni Paul. That is the first stage. So napaniso na, ada tinamam muna nga disciples. Disciples, kunada ta, sino apay nga, dagito nga disciples. Kat disciples damot kan. Ngam, kunana ije kat di dapay amu ti Holy Spirit. So nga, ada di disciple nga, di da amu da ito eh. So nga, dito tinangrugyanan da. And then, the stage 2, makita tayo dyan, verse 8 and 9. So, na-meet na dito, imbaga na, tikinapudno, may papan, itipan na kaisalakan. Okay? And then, in verse 8 and 9, the stage 2. And he entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the way before the people, he withdrew from them and took away the disciples. And then reasoning daily in the school of Tyrannus. This took place for 2 years, so that all who live in Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. How many years? 2 years. So nga nyo bagbaga nga 2 months, awan 5 months, tibungan na. So garo de kung kuna tayo. No, pangkadita Biblia, dan to pay ni Pablo, 2 years. So nga ang kayo ma-discourage, kakabsat. Amen. So, they get stage 2, at then iti group meetings. And then in stage 3, kitaan tayo dyan verse 10. Verse 10. Okay, there. And it took place for 2 years, so there binasak na tayo. So, isunakat, adda nga nag-minister ijay. So, dito ijay ng rugyanan nandiay, church ijay Ephesus. And then, in verse 11 to 21, natidog na ito yan. Ngam, lumapansin tayo to, this is the stage 4. Stage 4, no, mapansin tayo dito yan kakapsat, naurnungdan. Naurnungdan, dagito'y believers, Jews and Greeks, may sadan nga church. And then, nya tinaramid da, nagdaydayaw dan kini Apo Diyos. So, adan iti, panaka, iaramid nan dayjay, organization iti church. And lastly, iti na-organize dan, nya tinapasamak na si Marono. They went out. Yan. Nag-mission da. So, nga kakabsat, daytoy, apang kayo ijay Jerusalem Church, kasi mat lang, Antioch Church, kasi Galatian Church, Corinthian Church, kasi amin iti label, dijay stages na. So, di church tayo, kasi mat lang. Ngam ti determinan tayo sa dinno iti problema dito yung stage. Sa dinno dito iti problema ti stage, apay han tayo nagmismisyon. Apay han tayo expand. Birukan nyo no sa dinyo nga stage jay. Baka da jay stage 3. Kasapulan talaga ti discipleship. No kasta. Dito, solusyonan mo nun saan? Dito lang mat ti choice tayo jay church. Are we going to solve? Or no? No. Okay, never mind discipleship. Ngam na solbaran tayo, ano ti solusyon? Discipleship. Okay? You train. You train. So nga kakabsat, involved tayo amin dito. Halangan ni pastor, involved tayo amin. God wants your church to grow because this is His church. I hope you want your church to grow. Kaya't yung madlang at the church yung grow. Amen? Uno man yun. Masapol kakabsat, siputan tayo dito duwa, mission and discipleship. Mission and discipleship. Okay. So, thank you very much. Dati 20 minutes nga panagsaludsod. Ano ti kayat yung adamagan? Ay, ada. Sige bro. Si Kati Sukik. Kadi. Si Kati mangiturturad nga mangitakder kadagiti kakabsat. Sige.
Sige bro. Hello, Pastor. Included na lang dito, Pastor, naka daw. Sige. Di natay nga, doon na yung men or men, dikon nga, dinay sa yung palang ano di Pastor. At iso dati rumwang, ang kadi nga makikuyog yung Pastor. Ang makaibaga na yung Pastor, ay sumadok ka na yung Pastor, no? Ang nga kukuyog. Ay sa lungsod dito, Pastor. Sige. Wah, maminsan lang at tabangga. Sige. Aslain padeon sa dito yung ibigpisa talaga mabayag pa pati fellowship. Amen. No bilang adan to iti na form namat in the fellowship for the church. At ano naging exercise dan, may isa kang the Lord's table. Anya kadi iti na ituding lang nga mga anya Peter na rigay. Mangi-officiate. Mangi-officiate. Jay pastor kadi lang iti ay tuding nga kasi oray din main main na talaga. Okay. Thank you bro. The discipleship ada dagiti approaches na data. Thank you for that first question. Kat ada dayjay maysa nga napintas nga mabalin tayo nga ipakat when we disciple. Kasi ti discipleship kat training, di ba? Training. I-apply tayo no anya di ammo tayo. Ada ti napintas piman nga approach dita. Usually uray siya araramid mo daytoy. Number 1 is the approach nga come and see. Come and see. Umay ka tabuyaem. The second one is come and help. Umay ka tatulungan nak kanji aramidan. And then the third one is go and do. O na dapat yung may katalugayam. Go and I help. And then the number 4, go and do. So the first nga duwa kadwampay. Ta come and see, may kabuyam. Jay intrin ko kada kayo jay kapilya, may kayo. Tabuyain nyo no kasano ti panangiaramid ko jay unbeliever. So ano si ka? Sige, buyam nga amin. Buyam pati kumpas ti ima na. Buyam amin pati jay katawa na. Buyam amin kami sigarod kasati disciple. Wen, iso nga kasano nga aglangoy jay patong nga basit. Ag-eskwela pay? Kunan ni tatang na may kan tumupwak ta di dadanong. Di ba kasi lang? Awanti kwanta, awanti training, awanti lecture. May ka, tungupwa ka, sumarno ka. Tuno ka, naglanglangoy jay tatang nga pato, wano nanang nga pato, naglanglangoy mo tan jay kuan. Kasi lang kasimple na. Come and see. Come and see. Agawid kayo. Nya nga iti nakita, nya napansin mo. Kasi gaya. Come and help. Tuno next, apangkan. Sige. Si kaman ti maki-istorya biit. Sige, tapno matrain ka ano kasano ti ag introduction. Sige, si kabit ti maki-bangka. And then, sa mo ti ibaga kanyak after 3 minutes nga, editad ko ti time kini pastor. Ayan. So, at least inarami na di introduction. Amunan ti makitungtungan. And then, next, di yan. Go and I help. Go and I help. Sige, bahala ka aminan. Ngam, sige, tano, ibaga mga syakti agkararaga. Sige. And then, go and do by yourself. Napintas yung approach. Haan nga no, training mo, and then, bahala kayo taan. Di mo pa sinuruan no kasano ti nga mangikasa ti paltog. Di mo pa sinuruan no kasano ikatanji magasin ti paltog. Masapul ako isurong. Kastoy, kasjay. Ipakitam. Kasi sa ti discipleship, you show no anya iti isurong. So nga, kada kami nga pastors, masapol, hala nga classroom. Kada nga classroom ti pamayan mi kada kayo. Talaga nga OGT. Okay? OGT. So nga kung nakadagiti kakabsat nga matitrain jay church iti evangelism, Lord willing, by May 3, mapang kami ag-saturate iti gumatdang, itugon. Kung nakat mapantayo jay hanyo am-am mo, tapno natuturod kayo amin. Ano am-among gamin jay apanam, kala nga, mabainap, dede barkadak idi. Api ano hamo ama mo, sige, banat. So nga mayat man,
nga when you train, dapat at the platform. At the platform, kahit na nga sa unti platform, at the tinakasagana nga pakatam dyan train mo. Or else, jay training, agbalin laeng nga, laeng. No, actually, haan nga, so nga, kunak, sige, tayo, tabuyain nyo, no, kasano ti, panang-share iti gospel. So, kasjay, so nga, please, hala nga pastor da ito, no, sika kat discipler, see to it that you go with your disciple. You show, no, anya di imbagam, you show, tapno di disciple mo, mas nga magets na di imbagam, ta nakita nang inaramid mo. Okay ba yon? You show them. So nga dayta iti kwa. So jay church ko nakat buyain nyo. No sakti makitungtong buyain nyo. Yan. So nga ipabuyak tapno amuda piman. Awan jay kasang kasanti aramidon tayo toy. Amuda nga agpay so jay ABC ngam dida amo no kasano ag intro. Ay kasano ngay daytan. Baka imbes nga ag isuro na jay simple ABC observation kat kaputi bainan kat awanan nagawid na lang. So masapol kadwaan tayo isuda nga share. So nga jay pastor, kada kami nga pastor, kada kayo nga discipler, mabalin niya napintas si approach nga come and see, come and help, go and I help, and go and do by yourself. Okay ba yon? So that's the first thing nga mabalin tayo nga aramidan. So be ready. Be ready, disciplers, nga pabuyaan dagitoy disciples. Bukas bilang. Pastors, dapat ipabuya tayo no niya insuro tayo. Okay? Number 2 question. Ang kuha mo, baka mateknikalak dito eh. Ang kanya, as long as we commission, uri pa man nga deacon, wano preacher, gamapan ijay, ayan ti outreach, I do believe with all my heart that as long as the church commission, wano ada iti nangibaunan ti church king kuana, I think he can assume to officiate Lord's table. He can assume. Anya nga itigang ganas na nga in patulod mo, no hanamot nga hanang iaramid. And ang ko awan di Biblian sama tinangibaga nga pastor only, bishop only ti officiate iti Lord's table. So, ang ko mo, but let me know no adda I hope kanyak di ay nga as long as the church commission that brother as a preacher and no iso na ti mission in church ijay, he can officiate. So bagbaga kadagiti kakabsat nga kinomission mi ijay church nga lay people kunami kat iaramid yo dayta Lord's table, iaramid yo dayta. Well, awan ti kuha tayo dita. So ang kuha mo no jay lang church meeting mangyar aramid ijay, but we part day jay di commissioning di ay kabsat nga naipatulod ijay. Okay? So, day jay kakabsat. Ulitak man na, no, adaman jay, kwak ijay, please correct me, no, adaman. Kanyakat, awan tinaibaga nga asin nga pastor, bishop laang, elder laang ti mabaling officiate iti Lord's table kakabsat. Okay? So, thank you. Any more question? Adapay 10 minutes. Ay, adapay manen. Sige bro. Thank you brother. Di mo na nga nagsaludsod ti duwa. Thank you. Salamat din po sa iyo sa mga session tayo. So, iyan sa mga gamit panpanungutak na yung ganitong mga at ang gamit na yun ay initialize kay church mga discipleship. So, baka sa katalawa di pagiging nga asahan ko nga in-ready mo kayo di pagiging hanak-hanak kararag na di ready mo mansyan pati. So, kung paano baka nag-agriyak isa'y may teta, discipleship may teta. Baka kung ko nakakasila nag-agriyak anak kasi agsusuporta. Baka agriyak ka na suporta at mamahanak ang baling nga pasapilay nga po discipleship. So, isa yung hindi pagpanunod napansin ko dati po na-observe at upiman sa ito napansin ko nga pastors at upi effort gamay na i-initiate ni Pastor at dati hindi nga amin
hindi mati ko makipasabi sa mga discipleship mo. Ada kami dari di pamesa mamanong napansin ko pa sa i-receive ngay. So, kaya ang never team may advice mo kan dari pastors kan dari lang members at may iwas baka hindi ngay na parin nga dinis maya kami masay. So, jay ko hindi ko Okay, thank you, Brad. Thank you for being honest niya. Umuna, jay imbagang tatay, ituloy mo diay. Kasi confirm iti Bible diay nga si kakat disciple ni Apo Jesus. Kat masapol agbaling ka nga discipler. Okay ba 'yon? Dahil tati may isa nga foundation iti foundational principle iti discipleship. Every disciple, every disciple should make disciple. So nga naibagam di diay, ituloy mo nga aramidon. Haan kan nga agprin-prino, tuloyam. And may kadwa, nya ka di may kadwan. Sorry Brad, nya ka di may kadwa. Ay sorry, jay second din. Pastor Ray sa dari basic kasi papi man first time pa lang dari pastors.